Ay magandang assign natin lang natin yung ating motor kasi kunin pa natin yung XRM 2.5 doon na inaayos natin. At magle-libre daw si boss ng Batsoy. $522. Yun sila boss. Batsoy daw may Batsoy. Ay mga Diaz, nag-close na kami. Close na. Oh, shout out. Batsoy ta, Batsoy? Ha? Rescue, rescue. Ano preaw? Ginapulpog na preaw. Pulpog mga partner kay daw madagan una ang ulo ya. Oo. Oh, yan yung boss namin. Batsoy daw, libre lang Batsoy. Ano yan? Ano yan? $45 na boss. Yes sir. Ha? Pinapataray pa. Oh, Batsoy kami daw may Diaz. Batsoy, Batsoy. Ano pangalan? Magsige mo na pre. Di na Batsoyan na pre. Sulod na piyak. Yan, Batsoy muna kami dito may Diaz sa Mama Ains Chicken Batsoy. Batsoy ban, Batsoy ban? Ha? Okay lang, okay lang? Sabaw, sabaw. Yan. Okay lang, Noy? Batsoy ta na, Noy? Okay lang. Mami Chicken Batsoy. Yan yung mga content na dito mga Diaz. Regular Batsoy, 45, special, spoiled, 55, special fresh, 60, Lumi, yan, 120, short order, Bion, 170, Sutangon, 185, Pansit, 170. Yan sila, ma'am. Kailan pre, kailan pre? Kailangan. Batsoy tayo no? Batsoy ka batsoy. Batsoy lang, Batsoy. Kailan na Okay ah. Boss? Okay lang, birthday ko kayo, zero kita niyo. 0-0 na Kamla. Paldo. Imo man play, kamo man. Kapalot ng kapon, paldo kay kapon. Akon nga niwa focus lang sa isa. Kapon ang tawag mo. Batsoy, may Batsoy. Magyan sa iba niya kag zero, basta mo chip lang siya. Kapag may pamakaw ka, So yun yung isa rin. Isa rin mo to 5. So doon yung shop. Yan. Malapit lang yan dito may Diaz. Yung Mamis. Mami and Chicken Batsoy. Malapit lang yan dito sa shop. Yan. Stamford Motor Parts. Yan, dito lang yan. Merinda boss? sir. Paldo. Paldo, paldo. Yan, katatapos namin Batsoy. Yan, pauwi na. Pre, Eric. Along pre. Nonoy. Boss. Stamford Motor Parts. Ivan, wala na. Peace out. Oh.